सीसीडी वाकई क्रेडिट नहीं ले रहा है बल्कि कारनामे दिखा रहे हैं। लाहौर में 3 बदनामे जमाना मनशियात फरोश फुल फ्राई कर दिए गए। पहले गाड़ियों पे सप्लाई चलती थी ना, अब सीसीडी को पता लग गया कि मनशियात गाड़ी बड़ी गाड़ियों पे सप्लाई होती है। ये पैदल मनशियात देने आ रहे थे तो इन्हें नहीं पता कि आगे खरीदार सीसीडी खड़ी हुई है। एक कितने के बदकिस्मत है, इन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, और इन्हें नहीं पता कि ये सीसीडी के जवान है, इनको गोली वैसे ही देख के रुख बदल लेती है। जब उन्होंने जवाबी फायरिंग दिया तो नादर मसीह जो है मौके पे, क्योंकि सीसीडी को अंदाजा नहीं था कि गोली चलाएंगे। अच्छा, उनका था हम अरेस्ट कर लेंगे। 2 जॉन से हैं वो पैदल ही निकल गए 1 से 2 दिन में, वो भी दोनों फुल फ्राई ले हैं। और वहां पे इनकी अंधाधुंध गोली चली है 1-2 घंटे। अब वो मनशियात एक बंदा एक अरसे से बेच रहा है, उसने कुछ छोटा असला रखा होगा, आप बिलीव करें करोड़ों रुपए का असला बरामद हुआ उससे। 2 किलो आइस जॉनसी है ना, वो करोड़ों रुपए की है अब। और जो उन्होंने पकड़ी है वो तो अनलिमिटेड है। लोग ये समझ रहे थे कि 72 घंटे में बाद ना सीसीडी कार्रवाइयां छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। लाहौर में 3 बदनामे ज़माना मनशियात फरोश फुल फ्राई कर दिए गए। ये भी सीसीडी का कारनामा है। डिटेल जानेंगे सैयद फरकान शाह साहब क्राइम एनालिस्ट से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, 3 फुल फ्राई बदनामे ज़माना कौन है ये? सर, एक जो पहला इनकाउंटर है वो किया है रईस खान लोधी, एक सीसीडी के बड़े दबंग अफसर। मुकाबले हुए हैं ये, बकायदा मुकाबले। और ये इतने कारीगर थे, ये फेस 8 में हुआ मुकाबला, कि इसका नाम है नादर मसीह। अच्छा, अब रात को सीसीडी ना, आपको पता होगा कि खुद भी नाके लगाती है और मशकूक, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो तयशुदा बात है होगी, एवं तो नहीं ना सड़क पे नाका लगा लिया। जी जी। तो ये अब कितने कारीगर हैं, पहले गाड़ियों पे सप्लाई चलती थी ना, अब सीसीडी को पता लग गया कि मनशियात गाड़ी बड़ी गाड़ियों पे सप्लाई होती है। तो ये बब्बर शेर बेचारे मर गए, इनको मैं क्या कहूँ। एक मरा इसमें, ये पैदल मनशियात देने आ रहे थे तो इन्हें नहीं पता कि आगे खरीदार सीसीडी खड़ी हुई है। खरीदार सीसीडी थी ना। रईस खान लोधी का नेटवर्क जरा बड़ा तगड़ा अफसर है। उन्होंने, उनका खरीदार था, इन्होंने देखा कि खरीदार के पीछे सीसीडी खड़ी है, 2 किलो आइस थी गालबन। तो एक कितने के बदकिस्मत है, इन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, और इन्हें नहीं पता कि ये सीसीडी के जवान है, इनको गोली वैसे ही देख के रुख बदल लेती है। रुख बदल लेती है। ठीक है। जब उन्होंने जवाबी फायरिंग दिया तो नादर मसीह जो है मौके पे, क्योंकि सीसीडी को अंदाजा नहीं था कि गोली चलाएंगे। अच्छा, उनका था हम अरेस्ट कर लेंगे। 2 जॉन से हैं वो पैदल ही निकल गए, क्योंकि वो आपको पता फेस 8 सारा खुला इलाका है, तो ये पैदल भागने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि वो जो मर रहा है ना, वो सुना है मरते मरते भी आगे से जवाबी फायरिंग करता रहा और पुलिस को रोक के रखा है, अपने दोस्तों का लॉयल है। अच्छा, एक नई बात बता दो, 1 से 2 दिन में वो भी दोनों फुल फ्राई ले हैं। और इस दफा रपट साथियों की फायरिंग वाली नहीं हुई, चेंज हुई है। इस दफा अब क्या है? कि भी पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया। ओके। अब दूसरा मुकाबला होता है, वो भी बड़ा खतरनाक है। वो तकरीबन 1.5-2 घंटे गोली चलती है। वो सीसीडी मॉडल टाउन है, हसनैन है इधर डीएसपी, हाँ, बड़े अच्छे दबंग अफसर हैं। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, एक बदनामे जमाना मनशियात फरोश है तनवीर, उसके डेरे पे खुद टीम ले जाके तो रेड कर दी। अब वो मनशियात एक बंदा एक अरसे से बेच रहा है, उसने कुछ छोटा असला रखा होगा, आप बिलीव करें करोड़ों रुपए का असला बरामद हुआ उससे। और वहां पे इनकी अंधाधुंध गोली चली है 1-2 घंटे। जब जवाबी फायरिंग आनी बंद हो गई है तो फिर इन्होंने अंदर घुस के चेक किया तो 2 बंदे जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकती, वो मुझे लगता है कि पता नहीं मनशियात फरोश किसी को दूसरे ममालिक से बंदे आए हुए थे या कोई सेक्टेरियन मामलात में इन्वॉल्व थे, क्या चक्कर था, उनकी अभी तक अंगूठों से किसी चीज़ से शनाख्त नहीं हो पा रही। अच्छा, और मनशियात तो करोड़ों रुपए की बरामद करके लाए हैं, साथ को 2-2.5 करोड़ का असला भी हसनैन इधर बरामद कर रहे हैं। वेरी गुड, बड़ी कार्रवाई। हाँ, और अब ये सिस्टम इनका ये चल गया हुआ है कि आफ्ताब फुल्लरवान साहब और सुहेल जफर चट्टा साहब ये 24 घंटे इनके सर पे रहते हैं। इन्होंने काम कर दिया ना, बड़ा काम किया ना, बड़ा काम। ठीक है। 2 किलो आइस जॉनसी है ना, वो करोड़ों रुपए की है अब। और जो उन्होंने पकड़ी है वो तो अनलिमिटेड है। वो आगे से क्या करते हैं, कर रहे हैं ना, तो वो आगे से जैसे अमेरिका नहीं कभी हमें कहता था डू मोर, वो फिर इनको कह रहे हैं होर करो।
ویری گڈ. اور کرو. اور اسی طرح منشیات ختم ہوگی. منشیات اب میں ہمارا جس علاقے میں بیٹھا ہوں کاروبار کر رہا ہوں یہاں پہ بھی کئی لوگ نوجوان بڑے اچھے وہ دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے, انہیں اپنے پراؤ کی پہچان نہیں رہی. ایک تو وہ آتے ہی جب اپنا ادارہ کھولتے ہیں تو چرس پیتے ہیں. اس کے بعد ایک پاؤڈر سا ہے, وہ کل مجھے پتا چلا اس کا نام, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. کوکین. وہ چٹکی 8-10 بندے مل کے خریدتے ہیں, اور مجھے کسی نے بتایا کہ 25,000 روپے کی 1 گرام ہے. وہ یوں اس کو انگلی لگاتے ہیں, اور جیسے ہم کسی زمانے میں ڈنٹونک نہیں کرتے ہوتے تھے, وہ صرف اپنے دانتوں پہ انگلی مارتے ہیں. یہ ایک نیا نشہ, یہ میں نے اس دن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکوں کو کرتے ہیں. اچھے بڑے کاروباری ہیں, لیکن اس دن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جتنے منشیات پینے والے ہیں نا, یہ سارے منشیات فروش ہیں, کیونکہ نشہ اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے. اس دن نشئیوں سے میں گپ شپ کر رہا تھا, میں کہا نالج تو لینی چاہیے نا ان سے بھی, ہم پولیس سے ہی لیتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب جڑا 10-15 ہزار دا چرس دا پیکٹ ہے نا, ان بڑی مشکل 35,000 دا ملتا ہے بلیک میں. اچھا, کاروائیوں کے بعد, اور بڑا اوکھا ہو کے ملتا ہے, اور وہ بھی کوئی بائی ہینڈ نہیں دیتا. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ آن لائن آپ نے پیسے دینے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے جیسے ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں کہ باہر گملے کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اٹھا لو. آپ کے اسی کے اوپر پڑی ہے, آپ کے شیڈ پہ پڑی ہے. سی سی ڈی کی ایسی دہشت پھیل گئی ہے کہ اب آن لائن کاروبار کر بندہ نہیں نظر آئے گا, بندہ نہیں نظر آ رہا, اور وہ بھی فل فرائی ہو جائیں گے, اور ایڈوانس پیسے. اب کئی نے نا جو نشئی ٹوٹ جاتے ہیں نا, ان کو ڈکشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ اب کئی فراڈ کریں گے کہ میرے کو بھیج اپنے پیسے. اب یہ نیا فراڈ شروع ہو جائے گا, اور اچھا ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ فارغ ہوں اس نشے سے, بچیں. اور آپ نے اب دیکھنا مسلم ٹاؤن کی طرف سے اب آپ کا گزر ہو نا, تو جو نشئی گرے رہتے تھے نا, ہلتے بھی نہیں تھے, موو بھی نہیں کرتے تھے, وہ اب ایکٹیو نظر آتے ہیں کیونکہ نشہ مل نہیں رہا, وہ سپیڈر نکلے ہوئے ہیں. سی سی ڈی نے ساروں کو ایکٹیو کر دیا. اور ایک بات ہے, وہ بھی نشہ بیچتے ہیں. آپ نے نوٹ کرنا, میں وہاں پہ گھنٹہ گاڑی کھڑی کر کے نا تو آبزرو کرتا ہوں, ایک دم سے گاڑی آتی ہے, جو نشئی ہلنے سے قاصر ہے وہ یوں سپیڈ سے جاتا ہے, اس میں کوئی پڑیا پکڑاتا ہے اور پیسے پکڑتا ہے, جیب میں ڈالتا ہے, جاتا ہے ادھر سے, نکل ادھر کو جاتا ہے. اب آپ صفایا دیکھ رہے ہیں آئس کا, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 72 گھنٹے میں بعد نا سی سی ڈی کاروائیاں چھوڑ دے گی, مجھے میسج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں چھڑ دی پئی کسے ملو. صفایا فروخ اصغر امان نے بھی کل پرسوں 2 اور فل فرائی کر دی ہیں یہ. لیکن سی سی ڈی کو یہ ہے نا ایڈوانٹیج کہ وہ جیسے حساس ادارے نہیں ہمارے بگ بردر, وہ بھی نہیں پروموشن چاہتے, سی سی ڈی بھی پروموشن نہیں چاہتی, کہتی نہیں پروگرام کرو, ہم خود ہی کرتے ہیں, اپنے ذاتی سورس سے انفارمیشن لیتے ہیں. کریڈٹ اس طرح کا نہیں لے ہی نہیں رہے جس طرح کا کام کر رہے ہیں, نہیں تو ان کو اتنا کریڈٹ کے یہ حقدار ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین, سی سی ڈی واقعی کریڈٹ نہیں لے رہا ہے بلکہ کارنامے دکھا رہے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.